ultraconsumismo de los poderosos que también producen la destrucción del medio ambiente y que los lleva a sentirse tan poderosos y tan hegemónicos que se creen que son los dueños del mundo, y en ese consumismo que tienen, en esa concepción de consumir cada vez más y de vivir, producen elementos contaminantes que terminan destrozando el medio ambiente que le pertenece a toda la humanidad y no solo a un país por poderoso que sea. Y lo otro que produce la destrucción del medio ambiente a veces en la producción de fábricas o en la producción de determinados elementos que el mundo desarrollado sabe que produce destrucción del medio ambiente, y entonces para no destruir su medio ambiente y sabiendo de las necesidades de trabajo de los países más pobres con su gente empobrecida, nos traen acá inversiones en industrias que destruyen el medio ambiente nuestro, porque ellos no quieren destruir su medio ambiente. Y no se dan cuenta que destruir un medio ambiente en cualquier parte del mundo es comenzar a destruir el medio ambiente de todo el mundo. Yo creo que es bueno que en el mundo la humanidad tenga un día de reflexión sobre el tema del medio ambiente. Y qué suerte hemos tenido nosotros, los compañeros que estamos acá, en haber venido precisamente en este día a un lugar como Minas de Corrales, que es la expresión más pura de lo que es la naturaleza. Así que felicitaciones a los vecinos de acá, de esta zona, y cuiden mucho Minas de Corrales porque realmente vale la pena tener un lugar como este en el país. Teníamos un conflicto muy serio con la Argentina, muy serio. Y un presidente tiene la obligación de plantearse todos los escenarios posibles que se le puedan presentar ante un determinado problema. No esperar a que el problema surja para ver qué hacemos. Y yo me planteé todos los escenarios, desde que no pasara nada y al otro día nos levantáramos y estuviera solucionado el problema, hasta que hubiera un conflicto médico. Ustedes dirán que locura, es una locura, pero mi responsabilidad era plantearlo. ¿Y por qué me lo planteaba? ¿Tenía argumentos o razones para hacerlo o no? ¿O estaba dramatizando? A mí no me gusta dramatizar. Yo creo que estaba dramatizando. ¿Qué pasaba con las demostraciones del ejército argentino del otro lado, frente a Paysandú, que nunca las habían hecho y le hicieron hacer un despliegue? ¿Qué hubiera pasado si teníamos un conflicto con Argentina? Yo me reuní con los tres comandantes en jefe y le planteé este escenario. Me dijeron, podemos hacer una lucha de risa. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea me dijo, tenemos 5 aviones. Combustible para 24 horas. Sabiendo el relacionamiento exterior por la necesidad, estamos en el aclarar las otras. No estoy dramatizando, es la realidad. Que a veces la gente no sabe, no tiene por qué saberlo, sí tiene por qué saberlo, pero a veces estas cosas no se pueden hablar en ese momento del Entonces fui a Estados Unidos a tratar de mejorar el intercambio comercial entre estos países. Pero también le pedí a la señora canciller, Condoleezza Rice, que dijera, si ya lo entendía así, porque ya me había reunido con ella en Santiago de Chile, que Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos, y que le pidiera al presidente Bush si era posible que lo hiciera. Y así fue, y dijeron, Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos. Y se aplacaron todos los años. Se aplacaron. En una conversación que tuve con el presidente de Venezuela, Chávez, dijo, Torres, vas a firmar un tratado de libre comercio con el imperio de no sé cuánto, y no sé qué, de no sé cuánto. Y yo, sí, si es favorable para Uruguay, sí. Tú no le vendes petróleo. Sí, ¿cuánto le vendes de petróleo?
1 millón de barriles por día. ¿Cuánto te representa por año? 38.500 millones de dólares. Ah, bueno, si vos no le vendés más petróleo, yo le declaro la guerra. Le quiero vender carne, le quiero vender lana, le quiero vender pasto, le quiero vender tierra, le quiero vender arena, lo que pueda, porque es trabajo para nuestra gente. Los ciudadanos no son ciudadanos porque voten cada 5 años. Tienen que ser ciudadanos porque participan activamente en la vida política del país. Un aplauso de Torbato. El contrato de inversión supone el condicionamiento de la voluntad de los 3 poderes del Estado. Los 3 poderes del Estado quedan condicionados, quedan comprometidos mediante un contrato, con lo cual un contrato, aunque parezca paradojal, un contrato queda por encima de la Constitución de la República. Y entre muchísimos condicionamientos de los cuales podemos hacer referencia, pero el más significativo es que queda sometida, condicionada a la voluntad legislativa, nada menos que de un Estado, con cláusulas de congelamiento del derecho o similares que ya incluso están previstas en la propia ley Aratyrí. Desde su punto de vista, porque estamos refiriéndonos a ese contrato con Aratyrí, ¿el país quedaría atado de manos? Mire, yo voy un paso más. Creo que desde que nosotros empezamos a firmar contratos de inversión, 2011 con Montes del Plata, y yo sospecho que exista también un contrato de inversión, nunca ha sido demostrado con Botnia desde mucho tiempo antes todavía, yo creo que nosotros dejamos de ser un Estado soberano y una república. Nos sometemos a la voluntad de una empresa privada. Ya no dejamos de ser un Estado soberano frente a la Argentina o frente a Brasil o frente a cualquier otro Estado del mundo. Dejamos de ser un Estado soberano frente a corporaciones, yo las llamo anacionales porque son corporaciones que no tienen patria, digamos, y que su patria es el lucro, por decirlo de alguna manera. Pero frente a esas corporaciones, frente a esas empresas privadas, perdemos soberanía, lo cual es mucho más grave que perderla a su vez contra un Estado, que sería gravísimo. Why did the United States attack Libya, Iraq, Afghanistan, and Yemen? Why are U.S. operatives helping to destabilize Syria? And why is the United States government so intent on taking down Iran, in spite of the fact that Iran has not attacked any country since 1798? And what's next? What are we headed for? When you look at the current trajectory that we're on, it doesn't make any sense at all if you evaluate it based on what we're taught in school. And it doesn't make any sense if you base your worldview on the propaganda that the mainstream media tries to pass off as news. But it makes perfect sense once you know the real motives of the powers that be. In order to understand those motives, we first have to take a look at history. In 1945, the Bretton Woods Agreement established the dollar as the world reserve currency, which meant that international commodities were priced in dollars. The agreement, which gave the United States a distinct financial advantage, was made under the condition that those dollars would remain redeemable for gold at a consistent rate of $35 per ounce. The United States promised not to print very much money, but this was on the honor system, because the Federal Reserve refused to allow any audits or supervision of its printing presses. In the years leading up to 1970, expenditures in the Vietnam War made it clear to many countries that the U.S. was printing far more money than it had in gold. And in response, they began to ask for their gold back. This, of course, set off a rapid decline in the value of the dollar. The situation climaxed in 1971 when France attempted to withdraw its gold and Nixon refused. On August 15th, he made the following announcement. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. This was obviously not a temporary suspension, as he claimed, but rather a permanent default. And for the rest of the world who had entrusted the United States with their gold, it was outright theft. In 1973, President Nixon asked King Faisal of Saudi Arabia to accept only U.S. dollars as payment for oil and to invest any excess profits in U.S. Treasury bonds, notes, and bills. In return, Nixon offered military protection for Saudi oil fields. The same offer was extended to each of the world's key oil-producing countries, and by 1975, every member of OPEC had agreed to only sell their oil in U.S. dollars. The act of moving the dollar off of gold and tying it to foreign oil instantly forced every oil-importing country in the world to start maintaining a constant supply of Federal Reserve paper. And in order to get that paper, they would have to send real physical goods to America. This was the birth of the petrodollar.
paper went out, everything America needed came in, and the United States got very, very rich as a result. It was the largest financial con in recorded history. The arms race of the Cold War was a game of poker. Military expenditures were the chips, and the U.S. had an endless supply of chips. With the petrodollar under its belt, it was able to raise the stakes higher and higher, outspending every other country on the planet, until eventually U.S. military expenditures surpassed that of all other nations in the world combined. The Soviet Union never had a chance. The collapse of the communist bloc in 1991 removed the last counterbalance to American military might. The United States was now an undisputed superpower with no rival. Many hoped that this would mark the beginning of a new era of peace and stability. Unfortunately, there were those in high places who had other ideas. Within that same year, the U.S. invaded Iraq in the first Gulf War. And after crushing the Iraqi military and destroying their infrastructure, including water purification plants and hospitals, crippling sanctions were imposed which prevented that infrastructure from being rebuilt. These sanctions, which were initiated by Bush Sr. and sustained throughout the entire Clinton administration, lasted for over a decade and were estimated to have killed over 500,000 children. The Clinton administration was fully aware of these figures. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Ms. Albright, what exactly was it that was worth killing 500,000 kids for? No se pueden hablar en ese momento de lo internacional. Entonces fui a Estados Unidos a tratar de mejorar el intercambio comercial entre nuestros países. Pero también le pedí a la señora canciller, Condoleezza Rice, que dijera, si ya lo entendía así, porque ya me había reunido con ella en Santiago de Chile, que Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos, y que le pidiera al presidente Bush si era posible que lo hiciera. Y así fue, y dijeron, Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos. Y se aplacaron todos los asuntos. Se aplacaron. The United States was now an undisputed superpower with no rival. Many hoped that this would mark the beginning of a new era of peace and stability. Unfortunately, there were those in high places who had other ideas. Within that same year, the U.S. invaded Iraq in the first Gulf War. And after crushing the Iraqi military and destroying their infrastructure, including water purification plants and hospitals, crippling sanctions were imposed which prevented that infrastructure from being rebuilt. These sanctions, which were initiated by Bush Sr. and sustained throughout the entire Clinton administration, lasted for over a decade and were estimated to have killed over 500,000 children. The Clinton administration was fully aware of these figures. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it.